बंद कर दो। बंद कर दो कि नहीं ठीक है सी गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। अरे आउ कुआडे गले? गुड मॉर्निंग मैम। आउ कुआडे गले रे? मैम ମୁଁ ଜାଣିନି। ओके हो आमे जेमती पीवाईक्यू डिस्कस करूथिले लास्ट पार्ट टा रही जाईची हैला से लास्ट पार्ट टा को आज हमें करेबा। से कहिची which one of the following term describes not only physical space occupied by an organism but also is its future functional role in the community of organism। ऑप्शन ने देची इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, हैबिटेट, होम रेंज। कौन आंसर रहइबो को? मैम ଥିଲା आंसर बी ବୋଧେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହେଇ ଯାଇଥିଲା ନା ଏଇଟା? ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଇकोलॉजिकल ନିସ୍ ଆସିବ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇ ତ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇନ ଦ grasslands trees do not replaces the grass as a part of an ecological succession because of insects and fungi, limited sunlight and paucity of nutrients, water limits and fire ହେଲା none of the above। ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପଢଉଥିଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ରେ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିଥିଲି କଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ? ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋଲୋଜି ନଥିଲି ମ୍ୟାମ ବୋଧେ। କ୍ଲାସ୍ କରିଛ? ମୁଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ନଥିଲି। ଓକେ ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛ? ନା ମ୍ୟାମ ଦେଖି ପାରିନି ବୋଧେ। ଦେଖିଥିଲେ ଓକେ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତଥାପି ମ୍ୟାମ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଦେଖୁଛି। ଓକେ 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 ସ୍ପଟଲାଇଟ କରିନବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ओके आंसर करो ममता, कमेंट रे यार आंसर करो, चैट रे आंसर करो। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଏ ଜିନିଷ ତମକୁ ପଢେଇ ସାରିଛି। मैम बी हव आंसर की? ओके ओके ममता कौन आंसर हबो, चंद्रिका कौन आंसर हबो को? देखो ग्रासलैंड रे सनलाइट रो केबे कमी आसे नाही एटा मने रखी थाओ हैला। किंतु वाटर रो कमी थाए हैला, वाटर रो कमी थाए आ ता सहित सिटी फायर रो भी चांसेस रहता है। ए जिंस मु तुमको जेतले ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढौतिली पूरा भलसे बुझेइतिली सेथि पाई कि मु कहितिली मने पकाओ काहेकि गछ गुड़ाक रिप्लेस करूनांती, बड़ गछ गुड़ाक रिप्लेस करूनांती ग्रासेस गुड़ाक हैला। तार मेन रीजन होची तमरा कोन? मेन रीजन रहुची कोन जे ग्रास अपेक्षा बड़ गछ गुड़ा को पानी अधिका दरकार। आ ग्रासलैंड रे तमरा पानी रो संख्याटा कम थाए हैला। ग्रासलैंड रे तमरा पानी रो संख्याटा कम थाए, पानी रो मात्राटा कम थाए। सेथि पाई कि तमरा कोन होची वाटर लिमिट और फायर आसीबो तार आंसर बुझेला। मु एटा को तुमको पढ़ेई सारिथिले एनवायरनमेंट इकोलॉजी क्लास रे ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे मने पड़ची रे समस्तंगर। Okay, next question lekho. With reference to the food chains in the ecosystem, which of the following kinds of organisms is or are hala is or are known as decomposed organism or organisms hala? Virus, fungi, bacteria hala या भीतर कोड तुमको चूज करिवार अछि। आंसर करो।
मैम फंगी एंड बैक्टीरिया। ओके ओके ऑप्शन कोटा बी। बी बी सेम बी देखो भाइरसेस टा केबे भी डिकम्पोजिशन करे नाही हैला डेड ही था हाँ सेटा एनवायरनमेंट। तमरो बॉडी रे एंटर करिवो सेल हिसाब रे निजर सेफ नबो सेफ नै कि डिजीज कॉज करेबो किंतु डिकम्पोजर नुह डिकम्पोजर माने जो गुडा को तमरो अलगा ऑर्गेनिजम्स माने डेड हे गले से डेड ऑर्गेनिजम्स मानन को डिकम्पोज करूची माटी रे मिसौची तो फंगी है आउ बैक्टीरिया बैक्टीरिया हे परिबो फंगी टा तो अछि यस मैम बैक्टीरिया कौन पाई परिवनी। ओके बैक्टीरिया हे परिबो ना हे परिबोनी सेटा को हे परिव ना मैम। ओके वेरी गुड हैला बैक्टीरिया टा तमर कोन करछि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स गुडा को डिकम्पोज करूछि जो मने पका मु तुमको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तुमको कहउतल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मानक भितरे गोटे बड़ जिंस रहउछि कि बैक्टीरिया तेणु आंसर कोन आसीबो 2 एंड 3 ओनली हैला नहीं तो 1 को एलिमिनेट करि देले सब तकर आंसर आसी जाउछि वायरस हबन जे तो 1 1 1 सबुथिरे 1 अछि एलिमिनेट कर देले आंसर आसी जिवो हैला ए क्वेश्चन रे आंसर करो which one of the following is the process involved in photosynthesis हैला कोन यार आंसर रहइबो को मैम बी। ओके सविता कोन कहउछ रे मा मैम बी ऑप्शन बी बी ओके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कोन होउची फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे आको कोन होउची तमर जहा भी माने कार्बन डाइऑक्साइड्स गुडा को रहूची से गुडा को गछ गुडा को निज भीतर को नउछन ता सहित सनलाइट रो प्रेजेंट रे हला फोटोसिंथेसिस होउची से फोटोसिंथेसिस है कि कार्बन डाइऑक्साइड ता तमरो ग्लूकोज रे कन्वर्ट होउची आउ बाय प्रोडक्ट हिसाब रे ऑक्सीजन टा रिलीज हेई थाउची एटा हला फोटोसिंथेसिस से कहला पोटेंशियल एनर्जी रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी करबा पई पोटेंशियल एनर्जी टा रिलीज हेई थाउची एटा तुमको लागुची एटा तुमको ओके सेकंड कहला फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड हैला फ्री एनर्जी कोन जोटा तमरो सनलाइट आसुची हैला जो कार्बन डाइऑक्साइड एउडा का तमरो कोन होउची कन्वर्ट होई जाउची पोटेंशियल एनर्जी ग्लूकोज रे आ सेटा स्टोर होउची ए जो फ्रूट्स आकार रे स्टोर होनी गछ गुडा के रे आज्ञा ओके एटा हेई पारे तापरे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर खोजिबा फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होउची कि रे नो नो। तापरे ऑक्सीजन इज टेकन ऑक्सीजन निया होची एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर गिवन आउट माने जदि हमें एलिमिनेट भी करूचे आंसर हमर आसी जाउची कोन बी बुझिएला आज्ञा ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर माने जो सॉक्स नॉक्स एवडा कहूचो हैला कोटा कोराल कंबशन रु हो कोल कंबशन रु हेई थाउची थर्मल पावर प्लांट रे मु बारंबार याको कहि आसीची मु माने जदियो ईवीएस क्लास रे पर्यंत डिटेल्स रे पढेनी किंतु पावर हाउस सीरीज जदि के देखिथिबो तादरे मु कहि आसी कि मोर जो फ्री रे रही थाउची यूट्यूब रे वीडियो गुडा के देखिथिबो कहि आसी को एथर आंसर मैम ऑल ऑफ द एबव सब ता मोर ग्रीन हाउस गैस गुडा को। कोइला जळिले कोन बाहरुची से बेसिकली पचारची थर्मल पावर प्लांट हैला देखो तमरो फॉसिल फ्यूएल तमरो कंबशन हेले तमरो सॉक्स और नॉक्स बाहरी बाटा श्योर माने नाइट्रोजेनियस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ए दिटा तो श्योर आउ तमरो कोइला जळिले कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुनी कि रे कोई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अछि तेण आंसर कोन आसीबो 1 2 एंड 3 तीनटा डी हबो 3 हबो काहे की डी कहले मैम डी हबो ओह डी हाँ 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 ठीक अछि हैला तो एउडा का तमरो सब आसी गला कोन ये रे तापर से कहला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग earthquake waves are more destructive at the epicenter मैथ पे एकटा पढ़ाई नहीं जाए। पढ़ाएनी ओके किए जानिछ
ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଅଛି। ଏସ୍ 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 ୱେଭ୍ ହବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍। ମତେ ଓକେ ଏଲ୍ ୱେଭ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅଧିକା ଯୋଉଟା ଏସ୍ ମାନେ ବେଶୀ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ ବୋଲି ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉ ମାନେ ନପାଯାଏ ଯୋଉଟା। ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ ନା କଣ ଏମିତି। ଦେଖ ଦେଖ ପଢା ହବ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପଢେଇବେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ହେଲା ଏଲ୍ ୱେଭ୍ସ ହେଲା। ଓକେ ଦେଖିବା ତମର ଟୋଟାଲ ଯେତକ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ୱେଭ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ କହନ୍ତି ହେଲା। ତାକୁ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ତମର ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ବଡି ୱେଭ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର କଣ ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ସ। ବଡି ୱେଭ୍ସ ଆଉ ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ସ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ କହିବି ହେଲା। ବଡି ୱେଭ୍ସ ଆଉ ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ସ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗକୁ କହିବି ହେଲା। ତ ବଡି ୱେଭ୍ସ ରେ ହେଲା ତମର ଆସିଲା କଣ ଦି ପ୍ରକାର ପି ୱେଭ୍ ଆଉ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ହେଲା। ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ ରେ ତମର ମୋଷ୍ଟଲି ଆସିଲା କଣ ହେଲା ଏଲ୍ ୱେଭ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ଲଭ୍ ୱେଭ୍ କହୁଛ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପି ୱେଭ୍ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଲଭ୍ ୱେଭ୍ କୁ ଏଲ୍ ୱେଭ୍ କହନ୍ତି ହେଲା। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଗୁଡାକ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ରେଲିଂ ୱେଭ୍ ହେଲା REYLEIGH ୱେଭ୍ସ ହେଲା और ତାକୁ ତମେ ଆର୍ ୱେଭ୍ସ ବି କହୁଛ ହେଲା। ଦେଖ ତମର ଭୂମିକମ୍ପଟା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଟା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମତେ କୁହ। ଆରେ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆର୍ଟ କ୍ରଷ୍ଟ ରୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆର୍ଥ ର କୋର୍ ରୁ। ହଁ ଆର୍ଥ ର କୋର୍ ରୁ କୋର ମାନେ କୋର ରୁ ଓକେ। ଇନର ପାର୍ଟ ରୁ ହେଲା। ହୁଁ ଧର ଇନର ପାର୍ଟ ରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା କି ତମର ଇନର ପାର୍ଟ ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବା ଦ୍ଵାରା ତମର ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଉପର ଯାଏଁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ସରଫେସ୍ ଏରିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ଚଟାଣ ତମେ ଦେଖୁଛ। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା ତାକୁ ହିଟ୍ କଲା ହେଲା। ଡିକ୍ଟୋନି ମାନେ ଏଠୁ ୱେଭ୍ ଟା ଏଠିକି ଆସିଲା ହେଲା। ୱେଭ୍ ଟା ଏଠୁ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭର୍ଟିକାଲି ଉପରକୁ ଗଲା ହେଲା। ଭର୍ଟିକାଲି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆର୍ଥ ର ମାନେ ଯୋଉ ତମର ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡା ଭାସି ଚାଲିଛି ଜାଣୁଥିବ ସେଗୁଡାକୁ ହୁଁ ତମର ଆଫେକ୍ଟ କଲା। ଆଫେକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା ହେଲା। ସେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମୋଟାମୋଟି କହୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସରଫେସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାପରେ ସେ କଣ କଲା କହିଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ମୁଭ୍ କଲା ହେଲା। ଯଦି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଇଟା ହଉଛି ଧର ଏଇ ହାତଟା ମୋର ଧର ହଉଛି କଣ ଏପି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଏଠୁ ତମର ଏଇଟା ମାନେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ୱେଭ୍ ଟା ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ତାର ସରଫେସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଆସିକି ଏଠି ହିଟ୍ କରିଲା। ଏଠୁ ହିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ଗୋଲେଇ ହିସାବରେ ଯେତକ ସରଫେସ୍ ଅଛି ସେଠିକି ମୁଭ୍ କଲା। ଦି ପ୍ରକାରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠୁ ଯୋଉ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୟାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ବଡି ୱେଭ୍ସ କୁହାହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଲେଇ ଟାଇପ ର ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ ବୋଲିକା କୁହାଯାଉ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍। ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କଲି। ଦେଖ ତମର ଆର୍ଥ ର ଇନର ପାର୍ଟ ଧର ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉଟା ମୋ ହାତ ହଲଉଛି ହେଲା। ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହେଇକି ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ତମର କଣ ଆସିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱେଭ୍ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପର ପାର୍ଟ ଟିକେ ଭର୍ଟିକାଲି ଗଲା। ଭର୍ଟିକାଲି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ସରଫେସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସରଫେସ୍ ଟୁ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲି ଯିବନି। ଭର୍ଟିକାଲି କୁଆଡେ ଯିବ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଟେକାଟେ ପକେଇଦେଲେ ପାଣିରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ ର ୱେଭ୍ ଆସେ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପ ର ଏମିତି ୱେଭ୍ ହେଇ ବଡ ଏରିଆକୁ
କଲା ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଧର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଟା ନେପାଳରେ ଜେନେରେଟ ହେଇଛି ତମର ବେଳେ ବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ବି ହିଟ୍ କରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ରିଜନ କୁ ବି ହିଟ୍ କରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ର ୱେଭ ଟା ବଢି 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 ଲାର୍ଜ ଏରିଆ କଭର କରୁଛି ତ ତମର ଯୋଉ ମାନେ ଇନର ପାର୍ଟ ରୁ ଆସୁଛି ସରଫେସ ଯାଏଁ ସେଟାକୁ ବଡି ୱେଭ୍ସ କୁହାହଉଛି ଯୋଉଟା ସରଫେସ ରେ ରହିଥାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ସରଫେସ ୱେଭ୍ କୁହାଯାଉ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ସାର୍ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢେଇବେ ମୁଁ ବାସ୍ ଉପରୁ ଉପରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଥାଉଛି ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ହେଲା ତାପରେ ଏଇ କିଛିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କି କହୁଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟର ରହୁଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ୟା ଦେହରେ ବି ରହିବ ପି ୱେଭ୍ ସ୍ୟାଡୋ ଜୋନ୍ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ୟାଡୋ ଜୋନ୍ ସାର୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢେଇବେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟର ରହିଥାଉଛି ଇଏ ଟିକେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସ୍ଲୋ ରହିଥାଉଛି ହେଲା ହେଲା କାହିଁକି ବି ରହୁଛି ତାର ରିଜନ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଇନେ ପଢେଇବାକୁ ଯିବି 2 ଘଣ୍ଟା ୟା ଦେହରେ ଟାଇମ ପଳେଇବ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ପାରାଲାଲି ମୁଭ କରୁଛି ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ହେଇକି ହେଲା ତାପରେ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟା ତମର କଣ ହେଇଥାଉଛି ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟା ତମର କଣ ହଉଛି ହେଲା ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟା ତମର କଣ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଟାଇପ ର ଏଇ ଟାଇପ ର ବଡ ବଡ ଇଏ ହେଇକି ଯାଇଥାଉଛି ହେଲା ତା ସହିତ ତା ସହିତ ତମର ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ସଲିଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରେ ହିଁ ଖାଲି ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରିବ ଆଉ ପି ୱେଭ୍ ଟା ସବୁଥିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ଇନ୍ ଏନି ମିଡିୟମ ହେଲା ଏଇଟା ଆସିଲା ତମର କଣ ପି ୱେଭ୍ ଆଉ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଭିତରର ଜିନିଷ ହେଲା ତାପରେ ସବୁଠୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ତମର କୋଉଟା ହେଇଥାଉଛି ଲଭ୍ ଏମିତିରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଲଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମରେ ହେଲା କେତେ ଜଣ ଆବାଦ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ବର୍ବାଦ ବି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ତମର କଣ ସବୁଠୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେ ହେଲା ଏଇଟା ତମର କଣ କରିବ ସାଇଡ କୁ ସକ୍ କରିକି ଯିବ ହେଲା ସାଇଡ କୁ ସକ୍ ମାନେ ହରିଜଣ୍ଟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆସିବ ରୋଲିଂ ମୋସନ ରେ ଆସିବ ହେଲା ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମର ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ ପଢିଲ ବଡି ୱେଭ୍ ଆଉ ସରଫେସ ୱେଭ୍ ଭିତରେ ତମକୁ କୋଉଟା କ୍ରିଟିକାଲ ବେଶୀ ମାନେ ହାର୍ମଫୁଲ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ସରଫେସ୍ ୱେଭ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସରଫେସ ୱେଭ୍ ଲାଗିକି ହେଲା ବଡି ୱେଭ୍ସ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କାମ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସରଫେସ ୱେଭ୍ ଗୁଡାକ ଚାରିପଟେ କଣ ହେବେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେବେ ତ ଆଉ ସେଇ ସରଫେସ ୱେଭ୍ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଲଭ୍ ୱେଭ୍ Yes, ma'am. ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ ସେଟା ma'am। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୁଝିହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଅ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢେଇବେ ଏଇ ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ ତମକୁ ପଢେଇବେ ବୁଝିହେଲା ୟେସ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କୁ ଯିବା ହଁ ସେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବନଉଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଲେଖିଅ ଲିଷ୍ଟରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ୱେଭ୍ସ ଲେଖ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟିକେ ନେଇ ଯାଉଛି। ଓକେ 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 Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ଓକେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ରେ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ next ଲେଖ ଝୁମିଂ cultivation is known as kurua in which region or state नो आइडिया मैम ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ରିକଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା। ଓକେ ଓକେ କର ହଁ। ହୁଁ, contribution. Cultivation तो
मैम एटा झारखंड ना जूमिंग कल्टीवेशन एग्जैक्टली एग्जैक्टली ହେଲା ମୁଁ ତା ସହିତ पूर्व ତମକୁ पूर्व ହୁଁ ହୁଁ डिस्ट्रिक्ट yes पूर्व रीजन रे जोटा कि झारखंड yes ma'am, झारखंड କେତେଟା ଜିନିଷ ଆଉ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ଲେଖ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ହେଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ହେଲା, ଝୁମିଂ ହେଲା। ମଣିପୁରରେ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡାକରେ ରହିବା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ମିଜୋରାମ ହେଲା, ଏତକ ରହିବ। ମଣିପୁରରେ ପାମଲାଓ କହନ୍ତି ହେଲା। ଓହୋ ପାମଲାଓ କହନ୍ତି ହେଲା, ପାମଲାଓ କହନ୍ତି। पामलाव मैंने कौन पामलाव मैंने ପାମଲାଓ କହନ୍ତି। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡୁ ଚାଷ ଝୁମିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ କଣ କିଏ ଜାଣିଛ ମତେ କହିପାରିବ? ଯୋଉ ପୋଡୁ ସେଠି ଚାଷ ନଡା ପକେଇକି ଗଛ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। କାଟିକି ନିଆଁ ଯୋଉ ଲଗେଇକି ଆମେ ଚାଷ ଯୋଉଟା କରେ। ଓଡିଶାରେ କହୁଛେ ପୋଡୁ ଚାଷ ମାନେ କଣ? पूर्व चाष ହଁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠି କଣ କଲେ ନା ଗଛ କାଟିଲେ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଦ୍ଵାରା ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ତମର ମାଟିରେ ମିଶିଲା। 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ସେଠି ଚାଷ କଲେ। 4 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କଣ କଲେ ଛାଡିଦେଲେ। 4 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ଛାଡିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠି ପୁଣି ଚାଷ କଲେ। ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲା। କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ନ ପଚାରିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଲେଖିକି ଚାଲିଥାଉ ହେଲା ହେଲା। ତମର ଏମପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେୱା, ଦହିଆ ହେଲା। ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପା ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପେଣ୍ଡା, ପାମା ଡାବି ହେଲା, ପାମା ଡାବି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ହେଲା କୋମାର। ଓଡିଶାରେ କଣ ରେ? ପୋଡୁ ପୋଡୁ ପୋଡୁ, ଚାଷ ପୋଡୁ ଚାଷ ହେଲା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ହେଲା ୱାର୍ଲେ, ନାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ କୁମାରୀ ହେଲା, କୁମାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ସାଉଥ ରାଜସ୍ଥାନ, ସାଉଥ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ ଆସୁଛି? ୱାଲରେ ହେଲା। ଝାରଖଣ୍ଡରେ, ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଏଠି ଦେଇଛି ତଥାପି ଲେଖି ଦଉଛି କୁରୁୱା ହେଲା। ଆଉ ହିମାଲୟାନ ବେଲ୍ଟ ହେଲା, ହିମାଲୟାନ ବେଲ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଠି ହିମାଲୟ ରହୁଛି ସେ ପାଦ ଦେଶ ପାଖାପାଖି ହେଲା। ଖିଲ୍, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା। ଏତକ ଲେଖି ସାର, ମୁଁ ତାପରେ ତମକୁ କେତେଟା ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ପୁରା ଗ୍ଲୋବ ରେ କଣ କଣ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଦବା। ଲେଖିଦେଲ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। yes ma'am ଓକେ। କୋଉଠି ଲେଖିବି ହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା। ବ୍ରାଜିଲରେ ରୋକା ହେଲା। ଭେନେଜୁଆଲାରେ
कोनुको हैला इंडोनेशिया लद्दाख वियतनाम रे सेंट्रल अफ्रीका मासोले हैला तापरे मेक्सिको हैला ना गुड़ा मन रखिथा गोटे पचारछि माने आउ किछि न पचारिबो तार किछि ग्यारंटी नाही चाहिले लेखिकी रख चाहिले स्क्रीनशॉट नियो रोका जो कहले स्पेसिफिक गोटे जो अच्छी सिंपल जिनस होची तमरा ए जो पोडू चाषटा को डिफरेंट डिफरेंट रीजन रे कोन ना रे डाकुचंती जेंति हमें हेटी पोडू चाष डाकुचे सेटा को शिफ्टिंग मेन इंग्लिश नेम जदी देखिबो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रहउची किंतु ताको डिफरेंट डिफरेंट रीजन रे डिफरेंट डिफरेंट अलगा ना रे डाकुचंती तो सेही हिसाब रे देखले हमें इंडिया रो अदर स्टेट्स गुडा के ना कोन अछि ग्लोबली कोन ना अछि सेही गुडा को ही हमें देखिचे हैला तो मेक्सिको रे मिल्पा अछि हैला ब्राजील रे रोका अछि वेनेजुएला रे कनुको अछि इंडोनेशिया ता सहित मलेशिया हैला दीटा जगह रे लद्दाख अछि वियतनाम रे अछि सेंट्रल अफ्रीका रे मसोले अछि एतिकी तुमको टिके मने रखी के जिबार अछि बुझेला अरे बुझी पाइलो ना नहीं लिखिला आगे मैम ओके गुड मैच फॉलोइंग करो ए टाइप रा क्वेश्चन एबे 2-4 वर्ष लाने बहुत आसुची को गोटे जानिछ की सैंड एंड क्ले मैम रिवर डिपॉजिट ना टिके मैम टिके 01 बोध है सी ग्रावेल्स मते गोटे कथा को जानि परनो सुनो सुनो मु एने सॉल्व करी शॉर्ट किना सॉल्व करिवो देखो मु तुमको पचारुची धर मते किछि जणा नहीं मु सब गुडा पढिली तो मते लागिला जे कोउठी कोन डिपोजिशन होउची सेउडा को देखिबार अछि तो मते गोटे कथा को ए रिवर डिपॉजिट करे एटा रिवर डिपॉजिट करे ओके एटा रिवर डिपॉजिट नु हो एटा 01 बोध है ग्रावेल्स रिवर मैम डिपॉजिट एटा सुनो 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 मैम मते एटा गोटे कथा जो को एठी रिवर डिपोजिट डिपॉजिट देखा गला हैला आ एठी सैंड और क्ले देखा गला मते गोटे कथा को सैंड और क्ले माने बाली केबे रिवर रे आसे क्ले आसे बाली आसे ना बाली आसे कि रे बाली सी डिपॉजिट से आसे बाली सी डिपॉजिट रे आसे तेणु कि डी रो 4 हबो एटा हमें जानि गले तो गोटी डी ऑप्शन ना डी ना रो 4 दीटा अछि हैला एटा को भी काटी दियो लास्ट टा को भी काटी दियो हैला लास्ट तुमको देखा जाउन जदी 3 4 1 2 अछि हैला लास्ट को डी डी रे 2 अछि डी रे एटा भी हबो नहीं हैला तेणु कि एटा भी हबो नहीं काटी देला बळी गला कोन ए आउ बी दीटा जका रे सैंड रो सी डिपॉजिट अछि हैला तापरे मते देखा होची रिवर डिपॉजिट हैला रिवर डिपॉजिट रे तमरो कोन आसे मोरेन्स आसे ग्रावेल ग्रावेल आसे ता माने कोन आसीबो सी रो 1 01 कोठी अछि 01 सेकंड ऑप्शन रे अछि तमे जदी देखिबो लॉयज होची तमर कोन गोटे टाइप रो विंड डिपॉजिट हैला आउ
ତମର ମୋରେନ୍ସ ହଉଛି ତମର କଣ ଗ୍ଲେସିयर डिपोजिट ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ डिपोजिट କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚन ଆସୁଛି ତମର ସବୁବେଳେ 2-3 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଏ ଯୋଉ ଲଏଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଫାଇନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଗୁଡାକ ୟେଲୋଇଶ କଲର ର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ ସେଇଗୁଡାକର डिपोजिट ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖି ପାରିବ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ଟିକେ କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କଲେ ଆରାମ ସେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ହେଲା। Christopher. Which of the following terms were not the terms of August Offer 1940 ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ତମର ପଢା ହେଇନଥିବ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ନା ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛ କିଛିଟା? ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି। ନାଟା ଶୁଣିବା ମୁଁ ହଠାତ୍ ହିଁ ମନେ ପଡୁନି। କିଏ ଜାଣିଛ ଯଦି ମନେ ପକେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ନହେଲେ ମୁଁ କହିବେନି। ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଅଠର ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହଉଥିଲା ସେତିକି ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାମ୍ ପଲିଟି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମର ପଲିଟିର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥିବ। ଏଇ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିନଥିବ ସିନା କିନ୍ତୁ ପଲିଟିରେ ପଢିଥିବ। ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଥିଲା? ମ୍ୟାମ୍ ୱାର୍ଲଡ 2 ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଟା ତ ରାଇଟ୍ ବୋଧେ। ଓକେ ତମେ ଦେଖ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆଗ କଣ ମତେ କୁହ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ଥିଲା ଆର୍ମି ଦରକାର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେ କଣ ଗୋଟେ କରାଇଥିବ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆଣାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ ଗ୍ରୋ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ହେଲା ମାନେ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି କାହାର? ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ପଡିଯିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ପଡିଯିବ। ଯାହା ପ୍ରୟାସ କହୁଥିଲେ ତମର କଣ ହେଇଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କଲେ ତମକୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସୁବିଧା ମିଳିବ। କଣ ସେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ କଣ ମାନେ ଯୋଉ ତମକୁ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ଆମେ ଦେଇଦବୁ ହେଲା ହେଲା ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଟା ଦେଇଦବୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ତମେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କୁ ସପୋର୍ଟ କର ହେଲା ଆମେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଦବୁ ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ନୋମିନେଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ବଡି ଉଡ୍ ବି ଫର୍ମଡ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଦବା ପାଇଁ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ରେମ୍ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଇଟା ୟା ଦେହରେ ଥିଲା ହେଲା ଯାହାର ମନେ ପଡୁଥିବ ହେଲା। ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ୱାଜ ନଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ ଅଫର ସେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତ କେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା କୁହ କେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଭୁଲ ଯଦି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି 2 ଅଛି ତାକୁ କାଟି ପକାଅ ହେଲା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି 2 ଅଛି ତାକୁ କାଟି ପକାଅ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କଣ ଆରେ ହେଇ ଗଲା ତମେ ପୁରାଟା ପଢ ତାପରେ ଆନ୍ସର କରିବ ହେଲା। Dominion status was not the objective of the offer. ତାପରେ more Indians representation in Viceroy's Executive Council ହେଲା ତାପରେ ମୋର ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ହବନି ବୋଧେ ନା ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇନ ଭାଇସରୟ ଆରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭାଇ କାଉନସିଲ। ଦେଖ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି ନଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ନଟ୍ ଟର୍ମସ୍ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ତା ମାନେ ଆମକୁ ଠିକ ବାଲା ପିକ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଲା ପିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ତମର ଭୁଲ ଅଛି ତା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପିକ୍ କରିବା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପିକ୍ କରିବା ହେଲା। ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ୱାଜ ନଟ୍ ଦ ଅଫର ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଅଫରରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଏକ ଯୋଉଠି ଥିବା ଆମେ ସେଟାକୁ କାଟିଦବା ନା କଣ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇନ ଭାଇସରୟସ୍ କାଉନସିଲ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭୁଲ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଭୁଲ ଅଛି କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି ୟା ଦେହରେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି କହିଲ ମ୍ୟାମ୍? ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଟେକ୍ସଟ ସବୁ କରିପାରୁନି ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଠିକ ଏମିତି ଅଛି। ଅପସନ କୁ ନେଇକି ଯିବା ମ୍ୟାମ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଏ ଭୁଲ ହବ ଅଛି ଆନ୍ସର ନା ଫରଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଫରଟା। ଏକ ତ ଏମିତିରେ ଠିକ ହେଇ ସାରିଲାଣି
ओके 4 ଟା ମ୍ୟାମ୍ ଭୁଲ ଅଛି। 2 and 3 ही आंसर हबो ना तारा। 2 and 3 आंसर हबो। ओके मु पूरा लिभौची तमे मते देखिकी कह। Which of the following terms were not the या देर terms? कोटा भूल अछि मते कहि दियो खाली आउ किछि नै। 2 ଆଉ 3 ଭୁଲ ଅଛି। 3 भूल अछि 3 ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି 3 ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ଆସିଥିବେ ଆସିଥିବେ। 2 टा भूल ନା अछि समस्त 2 ଆଉ कंफर्म अछ। हाँ ମତେ ଲାଗୁଛି 2 ଆଉ 4 ଟା ବୋଧେ। ମାନେ 2 टा ସେଇଟା भूल ଅଛି। अछि ताले हमें 2 टा को पिक करि परिबा हैला। ହଁ जोठी ହଁ जोठी 2 नै ताकू उडाओ। 2 टा जेमिति हेले पिक हबो तापरे आउ अरे हे अगस्त ऑफर रे देइथिला कोन अगस्त ऑफर रे देइथिला कोन अगस्त ऑफर रे देइथिला जे आमे तमे तमे हमकु वर्ल्ड वार 2 रे हेल्प करो आमे तुमको डोमिनियन स्टेटस दबु डोमिनियन स्टेटस दबा पई कि तमरो कोन आसीबो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे अधिका इंडियंस मानकर रिप्रेजेंटेशन रहिबो हला कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हबो ए सब जिंस हबो हला ता माने हला ता माने ए जो काउंसिल माने वार भी जो हबो ता पई गोटे वार काउंसिल भी फॉर्म हबो त माने 4 नंबर टा भी ठीक अछि तो 1 नंबर टा ठीक अछि कि भूल अछि मते सेटा कुहा आगो। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଯୋଉ ନମିନେଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ବଡି ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଅଛି। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अरे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हबो नॉमिनेटेड जदी हबो से माने ब्रिटिशर्स माने को सुहाइला बलिया का माने जो लोक माने को सिलेक्ट करिवे नॉमिनेटेड केबे भी नुह ए नॉमिनेट अलगा सब ठीक अछि केवल ए नॉमिनेटेड लागी कि एटा भूलेला तो कौन आंसर आसबो आमे एमिति रे भी 4 नंबर टा ठीक अछि आमे जदी 4 नंबर को पिक करथांदे भी आंसर आस जाइथांदा 3 नंबर टा भी ठीक अछि माने 3 नंबर को काटिथिले एलिमिनेशन करथिले भी हमर आंसर आसी जाई थांदा बुझियला ହୁଁ 3 4 रंग अछि ममता काहे की 3 4 टा ठीक अछि हमको कोन जोटा नाही नो टर्म्स रे नाही ताकू पिक करियार अछि टर्म्स रे दिटा नाही बुझियला ममता। Okay, next देखो which of the following statements are not correct again not correct जोठी तमे माने तमर पेन पेपर बेसिस रहबो पिला एठी ट्रैप रे फसंदी जोठी तमर नॉट करेक्ट देइथो आगो अंडरलाइन करिवो हैला पिला नाले करेक्ट धरि के चलंदे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नै कि कोटा तमर नॉट करेक्ट अछि हैला तो को कोटा नॉट करेक्ट हम पूरा स्टैटिक टा ना एटा गोटे एटा गोटे कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन थिला ओपीएससी रो हैला म आगुआ कहि दउछ तीनशह टा टोटल सीट से तुमको कहला कोन इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 1946 रे अरे एडा तमे पॉलिटी रो बैकग्राउंड रे पढिथिबो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମାନେ एटा जुलाई simplistic अगस्त नुहरे एटा डिसेंबर ता माने कोन एटा हमें पिक करि परिबा एटा डिसेम्बर तो मीटिंग ହେଇଥିଲା ନା ଇଲେକ୍ସନ थोड़ी ହେଇଥିଲା। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे हेतिला मैम डिसेम्बर तो मीटिंग ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛି ଇଲେକ୍ସନ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ ନା ଯାଇ ହେଲେ ना डिसेंबर रे डिसेम्बर मैम एइटा एटा मैम कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन काई आगु को देखिबो तमे आगो मैम चारटा ऑप्शन नो कुआ हां कोन हला सिंपली स्टेट तो ମାନେ 93 ନଥିଲା ବୋଧେ हम्म ମାନେ 193 93 ଥିଲା ନା 4 ହବ ମାନେ 4 ଟା ହେଲା ये ମାନେ करेक्ट नहीं ମାନେ नॉट करेक्ट हला फास्ट टा भी तो नॉट करेक्ट रे गला 4 ଟା ତ ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି सेकेंड कोन कोन अछि करेक्ट अछि ना इनकरेक्ट अछि ଏଇଟା ମ୍ୟାम एटा करेक्ट अछि आईएनसी 208 टा सीट जीतिथिला मुस्लिम लीग ଟା ବି करेक्ट ଅଛି ମ୍ୟାम मुस्लिम लीग ଟା ବି करेक्ट ଅଛି हला तापरे मुस्लिम लीग के कोन आस्तिला 73 ଥିଲା 73 36 ଥିଲା एटा भी ठीक ଥିଲା करेक्ट ମ୍ୟାम अछि
ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ପ୍ରିନ୍ସଲି मैम ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଧେ ଲଢି ନଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମର ସୋଭରେନିଟି ପଳେଇବ ବୋଲି, ସେମାନେ ଲଢି ନଥିଲେ ନା କଣ ବୋଧେ। ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିବା ସେମାନେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢି ନଥିଲେ ନା, ଇଲେକ୍ସନ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଦେଖ ଲାଇକ୍ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମର ସୋଭରେନିଟି ଟା ପଳେଇବ ଯଦି ଆମେ କା ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ମାନେ ଆସିବୁ। ସେଠି କଣ କରିଛି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଓନ୍ 93 ସିଟ୍ସ ମାନେ ଏଠି ହବା କଥା କଣ ଆଲୋକେଟେଡ ହବା କଥା ଓନ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ ମାନେ 93ଟା ସିଟ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଲଢି ନଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ 93ଟା ସିଟ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକେଟ କରିଥିଲା ତା ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2 3 ତମର ଠିକ ଅଛି 2 3 ଯୋଉଥିରେ ଥିବ ସେ ଅପସନ ଆମର ହବ ନାହିଁ 2 3 ଯଦି ନଥିବ ଏଥିରେ 2 ତ 3 ମ୍ୟାମ୍ 2 ଏଇଟା ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ମତେ, କାହିଁ ଲାଗୁନି ଡିସେମ୍ବରରେ ଶୁଣ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ନା ବୋଲି। ନା 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 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଯଦି 1 ନମ୍ବରଟାକୁ ବି ତମେ ଛାଡୁଛ 2 3 ତ ଠିକ ଅଛି ହଁ 2 3 ଯଦି ଠିକ ଅଛି କୌଣସି ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଅପସନ ଟାକୁ ପିକ୍ କରିବା ଯୋଉଥିରେ 2 3 ନଥିବ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ହଁ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ନା ହଁ ହଁ। ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଅପସନରେ 2 3 ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ Which of the following is not correct? Okay. ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ 2 3 କରେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ 2 3 ଏଲିମିନେଟ ହବ ସବୁଥିରୁ। ହବୁ ସବୁଥିରୁ ତ ଏମିତି କୌଣସି ଅପସନ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ 2 ଆଉ 3ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବ ଏଇଟା ତେଣୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୟାର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ବାହାରିଲା ଦେଖା ହେଲା କଣ ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଛି ବୁଝିହେଲା ଓକେ। ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ କହୁଛି ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆସିବ ତମେ ଧର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବ ଏଇ ଟାଇପର ଡ୍ରପ୍ ଖାଇଯିବ 2 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି କଣ କରିବ ବୋନସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠି ତମର ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଓପିଏସସି ର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଖେଳ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ହେଲା ମାନେ ବର୍ଷଟେ ଟାଇମ ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଇଏ ବି ହବ ନା, ମାର୍କ ବି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମା କମା ହବ ନା। ମାନେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କାଉଣ୍ଟ ନ ହେଇକି 98 ଧର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା 98ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କାଉଣ୍ଟ ହବ 98ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କାଉଣ୍ଟ ହେଲେ ତମର କଣ ହବ ନା ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ଧର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ତମେ କଣ କରିଛ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା କରିଛ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା କରିନି ମୁଁ 50ଟା କରିଛି ତମେ ବି 50ଟା କରିଛ କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ମାନେ ତମର 48ଟା କାଉଣ୍ଟ ହେଲା ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ 1.5 ମାର୍କ ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ମାର୍କରେ ବି ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହଉନି ରହିଯାଉଛି ତ ତା ଦେହରେ ତମେ ଲୁଜର ହେଲ ନା ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି କାଉଣ୍ଟ କରିଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଠିକ। ତମେ ସେଥିଲାଗି କି ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆଉ ଅଧିକା ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଢାବା ମାରିକି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନୁହଁ ପାଠ ପଢିକି ଯିବ ଆଉ ଲଜିକାଲ ଏଲିମିନେଟ କରିବ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖଉଛି ପାଠ ପଢିଲେ ତମର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଗୁଡା ଲଜିକାଲ ଏଲିମିନେସନରେ ବି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ କରିକି ଯିବ ତମେ ଆନ୍ସର ପାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବି କ୍ଲିୟର ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଡରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା କହୁଛି ନା ବର୍ଷଟେ ଓପିଏସସି ଟାଇମ ନଉଛି 100ଟା କରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା କଥା ଖାଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କହିଛି କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ନୁହଁ ଏ ଦିଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ଏ ଦିଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଅପସନରେ ରହିବନି ଅପସନରେ ଯଦି ରହିବନି ସବୁଥିରେ 2 3 2 3 2 3 ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 24ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 25 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 24 ମାନେ 23ର ନୋଟିଫିକେସନ 24ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସେ ପଛରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲା ଯୋଉ ପିଲାଟି ଏଇଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଥିବ ତାର ତ ଗଲା ନା ମାନେ ବର୍ଷଟେ ଟାଇମ ନଉଛି ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 4 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ମାନେ ବାହାରୁଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଏଗେନ୍ ଦେଇଛି ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଯୋଉଠି ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ପକଉଥିବ ନହେଲେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରେସରରେ କରେକ୍ଟରେ ମାରିକି ଆସିବ allocations of seat राज्यसभा 3 ମ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଟାରେ ଆମର ଓଥ୍ ଥାଏ। କଣ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି PEARS ପିୟର୍ସ ଅଫ ଓଲ୍ଡ ପିଏମ୍। ମନେ ଅଛି ତ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ସେଡ୍ୟୁଲ 2 ମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ରହିବା କଥା ଏମୋଲମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି।
ठीक अछि 3 रे कोन रहया कथा टीरे ओथ अफर्मेशन ओथ एफर्मेशन एंड ओथ ओथ एथिरे अछि कोन एटा 3 ର ସେଟା एक्चुअली 4 ରେ ଆମର ଅଛି अच्छा तामने एटा को हमें पिक करबा एटा भूल अछि माने पिक करबा नॉट करेक्ट भूल मारिबा हला नेक्स्ट आसला कोन 6 6 नंबर रे कोन रहया कथा एटा थी बोधे अदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब थिला ना कोन थिला ओके आ ममता कोन हला एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल एरियाज ठीक तो एठी अछि कोन होइछि कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियास रहइबो ना शेड्यूल एरियास टा 5 नंबर रे रह गेला 1 2 3 4 ना ना 5 गोटे शेड्यूल एरियाज एइट रे जोड़ा अछि एटा हमर आसाम त्रिपुरा सेम मणिपुर टीम हाँ तो ସେଇଟା ହିଁ एटा ରହିବ अदर एटा ହଁ कोन देछि ସେଟା खाली शेड्यूल एरिया एटा ठीक अछि ना भूल अछि ଭୁଲ ଅଛି भूल अछि नौटा ନଅଟା କଣ ଆମର କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍ ହଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଭୂଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା एग्जैक्टली वेरी गुड एटा ठीक अछि तमने आंसर कोन आसीबो हमें जोटा करेक्ट नहीं पिक करबा ना करेक्ट कोटा नहीं allocation of shish income shish 2 और 3 टा and करेक्ट नहीं ना हमें कोन को ऑप्शन टा पिक करबा B बी ओके मते नौटा माने मते एतक शेड्यूल चेक के कहि परबो लाइन बाय लाइन ମୁଁ କହିଦେବି को ଟି ରୁ ଟେରିଟୋରୀ हम्म ଇ ରୁ ଏମଲୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଲାରିଜ୍ ଏ ରୁ ଆଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଓଥ୍ हम्म ଆର୍ ରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ସ हम्म ଏସ୍ ରୁ शेड्यूल्ड एरियाज ଆଉ ଓ हम्म ରୁ ଅଦର शेड्यूल्ड एरियाज हम्म एफ ରୁ फेडरल स्टेट ଥିଲା ବୋଧେ ମ୍ୟାମ୍ फेडरल लिस्ट लिस्ट हाँ सॉरी फेडरल लिस्ट ओ हाँ रू ऑफिशियल लैंग्वेज हम्म एल रू लैंड हम्म रिफॉर्म डी रू डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ पी हम्म रू पंचायत एम रू म्युनिसिपैलिटी वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तमे ममता क्लास करू थाओ हैला तमे देखि दो आउथर नले रिकॉर्डेड वीडियो नेटवर्क ठीक हेले हो Now, which of the following statements are correct in respect of electoral college in India to elect president of India? हैला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट चैप्टर तमे छाड़ी की जाई परिबो नाही पूरा चैप्टर ही तम पे इंपोर्टेंट माने से तांकर पैटर्निंग पावर्स हो कि तांकर ए जो बिल्स गुड़ाक प्रति कौन रहुची से गुड़ाक हो इलेक्शन हो कौनसी जिनस तमे छाड़ी की जाई परिबो नाही अच्छा मते गोटे कथा कहलो यार आंसर पछरे करबो प्रेसिडेंट तांकर जदि नथिबे एक्टिंग प्रेसिडेंट हिसाब रे काम किए करिवे वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जदि नथिबे सीजेआई हां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नथिले ता तळगु तळ जते जण सीनियर थिबे मोस्ट जज ଯେତେଟା ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ତଳ ତା ପାଇଁ କି ଆମର ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଅକୱାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଛି କି ଜାଣିଛ ମାନେ ଏଇଟା ତମର ଯେ ତମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏକା ଟାଇମରେ ଭ୍ୟାକେଟ କରିଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ସିଚୁଏସନ ନଥିଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ନା ବୋଧେ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା ନା ସମଥିଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମରେ ନା କଣ ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ନା ମାନେ ନା ସେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେଟ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ କୋଉଠି ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟା ଦେବେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଁ ନା କିଏ ଜାଣିଛ ଆମର ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଥିଲା ସମୟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ ଭିବି ଗିରି ତ ନୁହଁ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଛି ଭିବିକିକୁ ମାରି ଦଉଛ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ହଉ ମନେ ପଡୁନି ମ୍ୟାଡାମ
ତମ କାମ ହଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ଆସି କହିଥିବ, ମୁଁ ତାପରେ ତମକୁ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଦେଖ, ନାଟା ତମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଆସି ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ କ୍ଲାସରେ କହିବ, ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କଣ କରିବା କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ନବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଚାହୁଥିଲେ କଣ, ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସିଚୁଏସନରେ କଣ କରାଯିବ, କାହାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ? କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢି ପାରିବେ। ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଡିସାଇଡ୍ କଣ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟା ଯାଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଇ ହିସାବରେ ଲଢିକି ମାନେ ଯାହା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର ଆସିକି ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଏନ କରିବେ। ତ କୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଯିଏକି ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟାଇମରେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମତେ ତମେ ଦେଖିକି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କହିବ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କ୍ଲାସରେ। ଓକେ, ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆମର ହେଇଛି। ଓକେ, यार आंसर को कौन ଦେଇଛି? Which of the following statements are correct in respect of electoral college in India to elect president of India? Okay, कौन अब आंसर को यार? ମ୍ୟାମ୍ 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏଇ ଯାକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କଲେଜ ଯାକେ ଜାଣିଛି, କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାଳେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଗୁଆ ଆଉ ମୁଁ ହେଲା। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। It consists of elected members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry ହେଲା, ଏଟା ପୁଡୁଚେରୀ ଆଉ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଇଗଲାଣି। were added to electoral college by 70th Constitutional Amendment Act ଲେଖି ଦେଇଛି ଆଉ ହେଲା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଓହୋ, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଭୁଲ ଅଛି? ଏଟା ଠିକ ଏଟା ଅଛି। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1992 ରେ ହେଇଥିଲା, 1992 ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ स्टेटमेंट 2 टा ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ the number and values of votes are based on population of 1971 census ଏଇ ଯାକେ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ of ଜାଣିନି, India as for 42nd constitutional act. ତାପରେ ଜାଣିନି। 84th constitutional amendment act द्वारा एटा को फ्रीज करा जायतिला। 84th CAA द्वारा हैला, एई जो पॉपुलेशन टा को 1971 हिसाब रे निया हबो, जो डिलिमिशन कथा मु तुमको कहउथली मेंस आंसर राइटिंग रे डिलिमिशन कथा कहउथली, एटा 84th ये रे 2026 जाएके एटा को माने फ्रीज करा जायतिला हैला, 2026 जाएके एटा को फ्रीज करा जायतिला हैला। तापरे ना कि एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा करा जायतिला, तेणु कि एटा कोन आसीबो, भूल आसीबो। अरे डिलिमिशन कथा कहिथिले मने अछि कहार ना भूली वाली पड़ी पड़ी खाई गलणी? डिलिमिटेशन क्लास तो जानिछि मैम जी, हठात ही मोर मने पड़ुनी। हां, क्वेश्चन नले एतेटा कोड खोजिबी, क्वेश्चन पे हैला। तो डिलिमिशन कौन कही, डिलिमिशन हूँ कौन ना गोटे जगार तुम ये डिलिमिशन को लेकिन ए वर्ष क्वेश्चन आसूची, मुझे बारंबार कहूँ ना सेंसस हबार अच्छी 2026 रे सरी जाउची। ए जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हिसाब रे 1971 रे जो जनगणना होता सेंससटा होता, से सेंसस रे तुमर कौन है जेती की पॉपुलेशन आसला सेही पॉपुलेशन आधार रे तुमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गुड़ाकर डिमार्केशन होता। डिलिमिशन माने होची हैला कॉन्स्टिट्यूशनल जो तुमर सीट्स गुड़ाक रोची एमपीस मानकर हेले कि एमएलएस मानकर हेला हैला, धर तुमर 1 2 3 4 ए मु आउ थरे कहूची ए बी सी डी हैला, मु याको मेंस आंसर राइटिंग रे कहितली ए बी सी डी चारटा डिस्ट्रिक्ट अछि हैला। चारटा डिस्ट्रिक्ट रे ए डिस्ट्रिक्ट रे 1000 पॉपुलेशन ठीक अछि, ए डिस्ट्रिक्ट रे 50 टा लोक अछंती, एठी तुमर धर 950 टा अछंती, आ एठी
1200ଟା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପଡିଲା କଣ ନା ପପୁଲେସन କୁ ଦେଖିକି ଆମର ଏତିକିଟା ହବା ଦରକାର, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ପିପୁଲ ରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆଲୋକେଟ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଟା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଗଲା, ବି ପାଇଁ କି କଣ ହେଲା 1000 ପପୁଲେସନ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ ଲୋକସଭାର ହଉ କି ବିଧାନସଭାର ହଉ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଖଣ୍ଡକରେ 1000 ପପୁଲେସନ ରହିଲେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଲିମିଶନ। 1971 ମସିହାର ଯୋଉ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଥିଲା। 1971 ମସିହାର ଜନଗଣନାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜନଗଣନା ହିସାବରେ ଆଜି ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରି ଚାଲିଛେ, ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛେ ହେଲା। ଏବେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମର ଆସିକି ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲିକି ପଚାରୁଥିବେ ଯେ ତମର କାହାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ର, ମାନେ ଠିକଣା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି କିଏ ମାନେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ମାନେ ସଂଶୋଧନ ହଉଛି। କାହାର ଯଦି ମାନେ ଏଠି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସିଓର ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କର ଏରିଆ ଯଦି ସବୁଆଡେ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ 2003 ପରଠୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ସବୁ ଯୋଉ ନମ୍ବର ସବୁ ହଁ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ତମର 42 ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଭୁଲ ଅଛି। ନମ୍ବର 3ଟା କଣ ଅଛି? ନମ୍ବର 3ଟା କଣ ଅଛି? 84th Constitutional Amendment Act fixed the value of vote based on current population census 2011। 2011 ନୁହଁରେ, 2011 ନୁହଁ 1971। ମାନେ ଦେଖ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ବୁଲେଇକି ଦିଟା ଯାକ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। 2011 ନୁହଁ 1971, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। 4 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏମଏଲଏଜ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଟି ହେଲା and Union Territory of Puducherry came with effect from June 1, 1993 ହେଲା। June 1, 1993 ହେଲା। 1992 ରେ ସେଇଟା କଣ ଆଡ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଖ 70 ଆଜ୍ଞା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାପରେ 93 ରୁ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟ କୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ତମର କଣ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? 1 ଆଉ କରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି ନା ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି? କରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି। 1 and 4 ଆସିବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? Yes. ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଡିଲିମିଶନ ଟାକୁ ଲେଖ। ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଡିଲିମିଶନ ଟାକୁ ଲେଖ। ଆରେ ରତ୍ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି? ଡ୍ୟୁଟି ଓକେ ଆନ୍ସର କର। Which of the following statements are correct in respect of genesis of doctrine of basic structure of constitution? মানে basic structure doctrine ହେଲା। This doctrine was first propounded by Supreme Court in Sankari Prasad। Sankari Prasad केस रे ହେଇଥିଲା ନା କୋଉ କେସ ରେ ହେଇଥିଲା ରେ? କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍। 1973। ଏଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଭୁଲ। Second, in Sajjan Singh versus State of Rajasthan case, Supreme Court held that Parliament could amend any part of the Constitution। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ବୋଧେ ଏଟା। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଲା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଉ ଛାଡି ଯାଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ in Goloknath versus State of Punjab case, Supreme Court ruled that ହେଲା Article 368 only lays down the procedure to amend the constitution but does not give an absolute power to parliament to amend any part of the constitution। এটা ঠিক ଅଛି না ভুল ଅଛି? ସଠସଠିକ ତ ପଳେଇବ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରୋସିଜର ଟା ଆମେ ତ କରିଛୁ। এটা ঠিক ଅଛି ହେଲା। ଏ କେସ୍ ଗୁଡାକର ନା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? The case of Oman Rao ତ ଗୋଲକନାଥ ଥିଲା ନା ଆନ୍ସର। ଭୁଲ ମ୍ୟାମ 4 ନମ୍ବର ଟା ବୋଧେ। এটা ভুল ଅଛି। ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? 2 and 3 only। ସେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବନଉଥିଲ ତା ଦେହରେ ଲେଖ କଣ? ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖ କଣ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ।
लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हला Which four article in that? Indian Constitution. मैम पूरा स्टार्टिंग गुड़ाक ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। बी हबो केटा हम बी हबो କଣ ଆସିବ? बी Which four articles of Indian Constitution among below given articles were added to the Indian Constitution by 42nd ହଇରେ ଲେଖ 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 ହେଲା 42nd Constitutional Amendment Act list ରେ ଲେଖ। मैम खाली ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन କୁହାଯାଏ ସେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। मैम 39 एटा जोटा तो इक्वल जस्टिस में फ्री लिबा और तापर 43 का जो वर्कर मानकर मैनेजमेंट ऑफ ଦେଖ ଲେଖ ଲେଖ ମୁଁ ତମକୁ मेन्स आंसर राइटिंग रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विषय रे तुमको आंसर लिखेबी लिस्ट रे बस पकेई थाओ आंसर लिखेबी ता सहित ये भी क्लियर हबो एथिरे कोन कोन आसुची ना तमरो आर्टिकल 24 ए ना हैला आर्टिकल 28 ए ना हैला आर्टिकल 29 ए हां एटा आसीबो हैला आर्टिकल 43 ए एटा आसीबो हैला तापरे हैला आर्टिकल 46 नो आर्टिकल 48 ए आसीबो हैला तापरे आर्टिकल 144 नुह हाँ आर्टिकल 144 आसीबो आर्टिकल 144 आसीबो तो ये चारटा को ऑप्शन अछि देखिनियो को ऑप्शन अछि रे 3 4 6 7 3 4 6 बी 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 एम बी तो हां बी हैला मोर आंसर ला नहीं ए जो कौन कौन ऐड ହେଇଛି कौन कौन कटा ହେଇଛି 42nd अमेंडमेंट एक्ट को पूरा भल से देखिबा को पड़िबो बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन रो आंसर दियो Which of the following statements are not correct ଦେଇଛି are not correct in respect of union list of 7th schedule of Indian constitution ହେଲା ए जो लिस्ट गुडा करू क्वेश्चन आसुची ହେଲା मोटा मोटी गोटे लक्ष्मीकांत बुक पछपटे ହେଲା तमर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट रो ଦେଇଛି ଜାଣିଛ अरे ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଦେଖିନି लिस्ट अछि जानछि किंतु कोन लिस्ट रे अछि मते इटा एटा एक नंबर ऑप्शन तो ठीक अछि ओके कोटा ठीक नहीं देयर आर 100 सब्जेक्ट इन द लिस्ट एटा ठीक अछि ना भूल अछि अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि ହେଲା ହେଲା this list signifies cooperative federalism अच्छा एटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये करूची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने कोन
Okay. There are 15 subject in the ଦୁଇଟା union ମ୍ୟାମ୍ list. ଠିକ ଅଛି। Konda? କୋଅପରେଟିଭ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ପାଇଁ କା ଦେଖଉଛି ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାକ ବି ୟୁନିୟନ Okay, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ okay. Okay, there are 15 subjects in the union list on which parliament has an exclusive power to levy taxes. এটা ঠিক ଅଛି না ভুল ଅଛି? এটা ঠিক ଅଛି। এটা ঠিক ଅଛି ରେ ବାବା, ଠିକ ଅଛି। ତା ମାନେ 1 ଆଉ 3 ଯୋଉଥିରେ ଅଛି କାଟି ପକା। ସେଇଟା ବି ତାହେଲେ ଭୁଲ ହବ। କଣ କହୁଛ ରେ? ଦେଖ ଯୋଉଟା ପାଇଗଲ ତାକୁ ତମେ କଣ ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବ। 1 ଆଉ 3 ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ଏ କାଟି ଆଉ ସି ଟା କଟିଯିବ। ତ ବି ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଏ ଲିଷ୍ଟଟା କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ କଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଏକାଠି କାମ କରିବା। ସେଇଟା କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ? ଆଉ ପଚାରୁଛି ଆଉ କିଏ କଣ ଜାଣିଛ? ଦେଖ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ମାନେ କଣ ଯେ ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ହେଲା, ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ଏକାଠି କାମ କରିବେ କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ? ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ? ତମର ଲିଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କନକରେଣ୍ଟ। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟରେ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ କାମ କରିବ, ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ କେବଳ ୟୁନିୟନ କାମ କରିବ। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ବୋଥ କାମ କରିବେ। ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ମାନେ ଜଣେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଦି ଜଣ ଏକାଠି ମିଶିକି କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ କାମ କରିବେ। ତ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ କେମିତି କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ଚାଲିବ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଓ ଯୋଉଟା କହୁ ମ୍ୟାମ୍ ସରି ମୁଁ ଉପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ନା? କିଏ ବୁଝି ନ ପାଇଲେ ମତେ ଆଉଥରେ କୁହ। ଆରେ କଣ କହୁଛ କହୁନ? ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବି ମନେ ନଥିଲା ୟୁନିୟନ ଆଉଥରେ ଓକେ ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ ମମତା ଶୁଣ, ତମର 3 ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟରେ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ କାମ କରିବ। ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ କରିବ? କେବଳ ୟୁନିୟନ କାମ କରିବ ହେଲା। ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଦି ଜଣ ଯାକ କାମ କରିବେ, ପାୱାରଟା ସେୟାରିଂ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ତମର କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ମାନେ କଣ? କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ୟୁନିୟନ ହେଲା, ଦିଟା ଯାକ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ଗୋଟେ କମନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମିଳିମିଶିକି ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ? କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ। ମାନେ ଇଏ କିଛି କଲା, ସିଏ କିଛି କରିବ, ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଇକି ତମର କାମ ଚାଲିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯେ ଏ ଯୋଉ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ଟା ତମର କୋଉଠି? କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଦିଟା ଯାକର ପାୱାର ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ତମର କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ ଟା କେମିତି ଆସିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି? ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏଲିମିନେସନ ଆଗ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ବୁଝଉଛି ବି। The Supreme Court has no jurisdiction over the matters of union list ହେଲା। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର କୌଣସି ଜୁରିଡିକ୍ସନ ରହିବ ନାହିଁ ତମର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହେଲା
ର jurisdiction ସବୁତକ constitutional matter ରେ ରହୁଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର jurisdiction ସବୁତକ constitutional matter ରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତମର ଏଠି ମାନେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ର ମ୍ୟାଟର କୋଉଠି ଆସିବନି ଯଦି jurisdiction ନ ରହିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେ ଲ ପାସ୍ କରି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି କିଛି ବି କରେଇଦେବେ ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଠିକ ହବ କି ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହବ ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ 2 and 4 ଓନ୍ଲି ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଦିଟା ବେଳେ ଲାଗିରେ ହଁ ୟେସ୍ ଓକେ କୋଉ ଗୁଡାକ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଉ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ମତେ କିଏ କହିପାରିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଉ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମତେ କିଏ କହିପାରିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି କରାଇଥିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମେନସନ ହେଇଥିବ ନା କଣ ଦେଖ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ମେନସନ ହେଇଥିବ କୋଉଥିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା ନମ୍ବର 2 ହେଲା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ହେଲା ଏଟା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ନା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ ଫର୍ମ ହେଇଥିବ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେ ମେନସନ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେ ରେ ଥିବ ଯେମିତି କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଲ କି ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଟା କଣ ହେଇଥିବ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ମନେ ରହିଲା କଣ ନା ମନେ ରହିଲାନି ନା ଜାଣିପାଇଲନି ଜାଣି ଯଦି ନ ପାଇଲ ମତେ କୁହ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପିଲା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ରହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେନସନ ଥିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଲା ତମର ଏସସି ଏସଟି ବୋର୍ଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର କଣ ହେଇଥିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ହଉଛି ତମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ହଉଛି ତମର ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହେଇଥିବ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବ ନାଁ ଦିଆଯାଇ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଲ ଦ୍ୱାରା ସରି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ରୁ ଲ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଥିବ ସେ କହିଛି ଏଗୁଡାକ ଭିତରେ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କୋଉଟା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କୋଉଟା ହେଲା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ କଣ ଆସିବ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ଆସିବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବନିତ ହଉଛି ହେଲା ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ହେଲା ଏନଆଇଏ ତମର ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ବନେଇଛି ହେଲା ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ବି ତମର ଲ ଦ୍ୱାରା ବନିଛି ହେଲା ଲ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ବି ତମର କଣ ହେଇଛି ଲ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ବି ତମର କଣ ହେଇଛି ଲ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ବନିଛି ହେଲା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇଏ ତମର ମେନସନ ଅଛି କ୍ୟାଗ ମେନସନ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେନସନ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ 2 3 4 2 3 4 କୋଉଠି ଅଛି 2 3 4 ଅଛି ବি ଅପସନ ରେ ମମତା ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପଢା ହେଇନି ଓକେ ଏଲିମିନେସନ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଏଲିମିନେଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର Which of the following statements are not correct in respect of election commission
ऑफ इंडिया आर्टिकल 327 हैला आर्टिकल 327 327 नुह 324 आर्टिकल आगु को पढ़िबो हैला तेणु नंबर 1 टा तमरो कोन अछि भूल अछि हैला besides chief election commission 2 additional commissions were appointed for the first time in January 1 1990 ना election commission रो तमरो इवोल्यूशन जानिचो इलेक्शन कमिशन को नेकी बहुत थर क्वेश्चन आसी लिस्ट रो इलेक्शन कमिशन रो ये पकाओ हैला एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि हैला एटा ठीक अछि फर्स्ट टाइम पे ये हेतिला अरे एटा नंबर 2 टा कोन ठीक अछि ना भूल अछि नो आइडिया नो आइडिया। नो आइडिया ओके तापर इलेक्शन कमिशन द इलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 made the election commission a multi dimensional body एटा तमरो ठीक अछि हैला एटा रे तमरो आस्थिला कोन माने तीटा मेंबर ऐड करबा को एटा तमरो ठीक अछि हैला एटा तमरो ठीक अछि हैला तापरे गोटे सेकेंड एटा करेक्ट देइछि ना आर नॉट करेक्ट देइछि गोटे नॉट सेकेंड कर लेट मी ना ना सेठी सिना मेन क्वेश्चन ने कोन देइछि मु सेटा टिके देखुछि नॉट करेक्ट देइछि ओ एटा भी ठीक अछि इलेक्शन लेजिस्लेशन देइछि ना एटा भी ठीक अछि हैला एटा भी ठीक अछि हैला तापरे the decision in election commission by members are made by unanimous votes हैला unanimous votes ए केवल ऑप्शन डी टा इनकरेक्ट अछि किंतु यादर आंसर ही सेथिरे सेमति किछि नाही यादर आंसर ही से टाइप रो किछि नाही आंसर ही नाही किछि आंसर ठीक नहीं ओके आउट थरे चेक करबा besides election commission appointed for the first time एटा फर्स्ट टाइम तमरो गोटे सेकेंड रो आंसर टा आउ थरे चेक करबा फर्स्ट टा तो ठीक अछि हैला सेकेंड आंसर टा तमरो हैला 1989 रे तमरो फर्स्ट टाइम पई आस्थिला 1989 89 हेले एटा तमरो भूल अछि हैला 2 4 टा ये अछि हैला तापरे इलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 हैला 1990 1993 रे एटा एक्ट हेतिला हैला मेड द इलेक्शन कमिशन ए मल्टी मेंबर बॉडी हैला हैला एटा प्रेसिडेंट्स कर एक्ट आसला 1999 रे 89 रे एटा तमरा भूल अछि हैला 2 3 4 कोठी अछि कि हां 2 3 4 एठे अछि किंतु हैला यार आंसर ऑफिशियल आंसर किरे कोन देइछि जानिचो एक्चुअली हब्बा कथा एटा अरे बुझी पाइलो ना बुझी पारलोनी आज्ञा मैम आंसर हब्बा कथा 2 3 4 किंतु ऑफिशियल आंसर किरे देइछि डी टा 1 2 3 बुझी परछो आज्ञा मैम माने पिलांग सहित केमती खेल होउची मु तुमको डरेयाको चाहूनी मु एगुडा को कहियार मातने होउची तमे टिके अधिका क्वेश्चन करिके आसीबो इम्पीचमेंट टा कोन सी constitution procedure
प्रेसिडेंट तमर पढ़ा हलानी मैम चलीछि इम्पीचमेंट जाए गलानी ना आज अच्छी बोधे पावर एंड फंक्शंस पढ़ा हो हैला देखो पॉलिटिकल प्रोसीजर माने कौन बुझुछ मते आगो को पॉलिटिकल प्रोसीजर माने मैम केवल पार्लियामेंट रे ही काम होई परिबो राइट सी मैम ओके ममता वेरी गुड लीगल प्रोसीजर माने कोर्ट थ्रू रे कोर्ट थ्रू रे क्वासी जुडिशियल माने माने कि बोथ एग्जैक्टली माने इन्वेस्टिगेशन भी हबो जुडिशियल टाइप रो हैला ता सहित देखो इम्पीचमेंट जो हुए तमर आर्टिकल 61 अंडर रे हुए हैला सी कहूची एटा होची गोटे क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर माने तमर कोन हबो ना इम्पीचमेंट पई कि आगो गोटे प्रस्ताव पार्लियामेंट रे आसीबो तापरे इन्वेस्टिगेशन हबो इन्वेस्टिगेशन सरला परे वोट हबो हैला माने इट बोथ तमर लीगल प्रोसीजर भी चलेला जुडिशियल प्रोसीजर भी चलेला ता सहित पार्लियामेंट रे वोटिंग भी हैला तो सेथि लागी कि तमर एटा कोन आसुची ती प्रकारिया काम आसुची क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोलिका आसी थाउची बुझेला नॉट करेक्ट देछि एडवर्जन है द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर करा है तो ठीक एक का ठीक है जापान में तो ओके गवर्नर which of the following statements are not correct in respect of advocate general in India advocate general तम विषय रे कोन जानि छ के मते कहिलो मैम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर तो सेटा मु जानछि ताले और वो स्टेटमेंट 1 ठीक अछि ठीक अछि सेटा ओके तापरे he is appointed by governor on the advice of chief justice of high court चीफ जस्टिस बोधे नथिला एटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शायद ताको एडवाइस देबे गवर्नर को से स्टेट काउंसिल ऑफ एडवोकेट जनरल को कथा पचारिछि किंतु गवर्नर का कथा कहिछि एडवोकेट जनरल इन इंडिया पचारछि ना इन स्टेट पचारछि which of the following statement not correct sir advocate general in India देखो जदि भी तमे स्टेट हिसाब को जाउछ हैला गवर्नर कर कोनोसी माने ये दरकार नहीं हैला माने एडवाइस दरकार नहीं तेणु एटा तमर गवर्नर अपॉइंट करंती ना माने का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस रे एग्जैक्टली चीफ जस्टिस कर किछ आवश्यकता न थाए हैला ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट एटा कोन ठीक अछि ना भूल अछि ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि मैम ठीक अछि ओके तापरे he or she should not be more than 65 years of age he or she should not be 60 କିଛି ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ ନି ନାହିଁ ବୋଧେ କେଡା ବୋଧେ लिमिट नहीं मैम हैला किछि भी एज लिमिट नाही तेणु आंसर कोन आसीबो हमको नॉट करेक्ट पचारछि आंसर कोन आसीबो 2 and 4 2 and 4 कोठी अछि बी रे अछि हम ना ना जाननी तमरो पार्लियामेंट पढ़ा सरलानी टी ठीक है मैम पढ़ाई जे एते एमिति पूरा डिबेटेड ओनली ऑन मंडेज सेमिति किछि कहीं ख्याल पड़ुनी सर कहइछंती अरे टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ाइनी हां बिल्स पढ़ाई ता भीतर प्राइवेट मेंबर बिल पढ़ाइनी हां प्राइवेट मेंबर बिल मान आनंती हमर जो कोन अपोजिट पार्टी आनंती
प्राइवेट मेंबर बिल पढ़ा है नी ताले आंसर करो प्राइवेट मेंबर बिल पढ़ा है माने डिटेल्स रे पढ़ा है आंसर करो प्राइवेट मेंबर है मैं मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर बिल क्या आनंदी कहलो जे कोनोसी गोटे कोन एमपी आनी परिबो हैला जे कोनोसी एमपी गोटे आनी परिबो किंतु से कोन ट्रेजरी बेंच रे नथिबो कि तमरो कोनोसी प्रकारर मिनिस्टर हेई नथिबो राइट तेनो ऑप्शन एटा ठीक अछि ना भूल अछि भूल अछि हैं मैम भूल कहि ठीक नॉट नॉट करेक्ट करेक्ट एटा ठीक अछि ना एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच हैला तापरे नंबर 2 रे कोन देछि द बिल ऑफ दिस नेचर आर इंट्रोड्यूस एंड डिबेटेड ओनली ऑन मंडेज ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡାମ ମଣ୍ଡେରେ ହୁଏ ନା କବେ ହୁଏ ଜାଣିନି केवल शुक्रवार रे हुए केवल शुक्रवार रे हुए सर पढेइथिबे निश्चित मोरटा एते ख्याल पड़ुनी एटा गोटे मेन जिंस सर केंति पढेइ नथिबे पढेइथिबे निश्चित एटा तमरो कोन भूल आसिला बुझिएला अच्छा नंबर 3 टा कोन आछी ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମୋର ମନେ ଅଛି अच्छा कोन भूल को जगह रे भूल अछि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केवल लोकसभा रे लोकसभा राज्यसभा दीटा करे तो हुए ना चारटा भी तो ठीक अछि ना ना 3 नंबर टा रे कोन अछि हाँ मैम 1 मंथ नोटिस दिया जाए ना ता पर ही सेटा आसीबो श्योर श्योर तो नहीं किंतु 90% श्योर अछि श्योर नहीं 90% श्योर अछि हे प्रभु आ अन्य माने को कोन आंसर करछ मो जदि मने पड़ सार कहिसंती मो कानरे बाजुजी मैम 1 मंथ नोटिस आसीबो बोली अच्छा तमे यार एक्चुअल आंसर जानिबो ना आंसर के रे जो आंसर देछि सेटा जानिबो मैम एक्चुअली देखो एटा ठीक अछि हैला एक्चुअल आंसर रे हैला एक्चुअल आंसर रे तमर कोन करछि ना एटा को से माने भूल करिछि किंतु एक्चुअल आंसर रे माने एक्चुअली तमे देखिबो मासकर नोटिस देबाटा ठीक हैला लोकसभा ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा हाँ जोठी भी तमे हेई परिबो हैला एटा भी ठीक अछि हैला एटा भी ठीक अछि हैला से किंतु कोन करिछि एटा को भूल दर्शे कि 1 और 2 टार माने आंसर देछि आंसर की रे हैला एटा को भूल दर्शे कि 1 और 2 रा आंसर माने 2024 टा गोटे ब्लंडर थिला हैला आंसर की रे देछि आंसर 1 और 2 किंतु आंसर हमें जदि देखिबा केवल दुईटा भूल अछि हैला ओके नेक्स्ट Anti-defection law found. सेकंड ହେଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଇୟର ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଦଉଛି ओके
ଆଗ ସେ କଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, which of the following statement are correct in respect of anti defection law? anti defection law ମତେ କିଏ କହିପାରିବ? ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଯୋଉ କରନ୍ତି ସେଇଟା ନା? ସେଟାକୁ ଓଡିଶାରେ ଘୋଡା ବେପାର କହନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କି ତମର ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ଟା ଆସି ଅଛି ହେଲା। ସାର୍ ପଢେଇବେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ, ୟା ଭିତରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ମତେ କହିବ ହେଲା। ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ଫାଉଣ୍ଡ place in constitution by 42nd constitutional amendment act, এটা ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ମ୍ୟାମ୍ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା। ସରି 52nd amendment act ହେଲା, এটা 10th schedule ରେ add ହେଇଥିଲା 1985 ରେ ହେଲା। এটা ଆହୁରି ଲେଖିଦିଅ 1985 ରେ add ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ତମର ତ ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ଦେଇଛି? The 10th schedule of Indian Constitution was inserted in the Constitution in the year 1989। ଭୁଲ ହବ ନା, ଏଇଟା 85 ରେ ହେଲା। 85 ରେ ହେଲା, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଗୋଟେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ କେତେଟା ହଉଛି ହେଲା। ତ anti defection law was reinforced in the year 2002 ହେଲା। କଣ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? এটা 2002 ନୁହଁ, 2003। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଓପିଏସସି ରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି ହେଲା। 97 to 98% ଟାଇମ ରେ ଯେତକ ମସିହା ଥାଏ ଭୁଲ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ 2-3% ରହିଲା ସେଟା ତମ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିକି ଚାଲ, 97-98% ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ମସିହା ଗୁଡାକ ଦେଇଥାଏ ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଗୁଡାକ ଭୁଲ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଯୋଉତକ ରହିଲା ସେତକ ହଉଛି ତମ ଭାଗ୍ୟ, ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ତମର ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? If any member who is independently elected joins ହେଲା, joins any political party, he is not disqualified। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲ ଆସିଲା ନା ମ୍ୟାମ୍, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ବି ସେ ଜଏନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନୋମିନେସନ ରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସେମାନେ ଜଏନ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କଟି ଯାଇଛି କି? Now am I audible? Yes, ma'am.
ମାନେ ଦେଖ କେତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର 8 ମାନେ 24 ମସିହାରେ ତମର ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ୟା ଦେହରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହବ କଣ? ସେ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା କଟି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, which of the following statements are correct in respect of special session in the parliament ହେଲା। କୁହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କୁହ ଆରାମ ସେ। Which of the following statement pertains to special sessions? ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା the term special session of parliament is defined in article 85 of Indian constitution। এটা ঠিক ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? डिफाइन नहीं, आर्टिकल 85 रे एटा डिफाइन नहीं। फास्ट तमरो भूल अछि हैला। सेकंड टा कोन कहला, आर्टिकल 352 8b of Indian constitution speaks about special sitting of the house of parliament हैला। एटा ठीक अछि ना भूल अछि? इमरजेंसी टाइम रे हैला, इमरजेंसी टाइम रे एटा हुए, तेणु एटा ठीक अछि, एटा भूल अछि हैला। कोन रे तमे पढिछ सेथिरे तमरा एमती आंसर करिवार असुविधा काई होउची? कोन प्रॉब्लम होउची? पढा तो सरची तमरा। अरे सीरियसली कोन प्रॉब्लम होउची मते शेयर करि परिबो? मम आइदर मु क्लास रे नथिबी नले मु प्रीवियस क्लास देखि नथिबी। मोर दिटा ओके, प्रॉब्लम। अन्य मानकर कोन होउची? जनकर सिना सेटा, अन्य समस्तकर कोन होउची? तापर द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन स्पेशल सेशन वुड बी लिमिटेड। एटा ठीक अछि ना भूल अछि? देखो स्पेशल सेशन डा गोटे किछि स्पेसिफिक पर्पस पई कि बसे हैला। तो हैला, तेणु करी तांकर जो प्रोसीडिंग टा लिमिटेड थाए, जेतिके दरकार सेति काम छिंडेले तापर चले, एटा ठीक अछि तमर हैला। If proclamation of emergency is issued when the parliament is not session, 1/3 of Lok Sabha, 1/3 of Rajya Sabha members can ask the president to convene a special session for the parliament हैला। सब ठीक अछि किंतु गोटे भूल अछि। कोन कहलो? एटा 1/3 नुह, एटा 1/10, 10 भागरु जणे। एटा भी से 1/10, 10 भागरु भागे रहबा दरकार। तेणु एटा तमरा कोन भूल हे गेल। से कहिछि कोन करेक्ट, करेक्ट कोन 2 and 3 हैला। 2 and 3 बुझियला, बुझि पारलो? आगे मैम। ओके 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 विनुता, वेरी गुड हैला। 2 and 3। Which of the following statements are correct in respect of due process of law and procedure establishment by law? ए दीटा विषय रे तमे कोन जानिछ? हम गुटे सेकंड टाइम। अरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ, कोन डिफरेंस जानिछ कि मते कहि परिबो कुह? अरे जानिछ ना जाननो? देखो तमर हैला, मु जदी कहिबी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होची जोटा तमर माने एक्चुअल जस्टिस प्रोवाइड करबा हैला। एक्चुअल जस्टिस जण को प्रोवाइड करबा सेटा होची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैला, एक्चुअल जस्टिस हैला। किंतु प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ माने जोटा तमरा लेखा जाई अछि
ହେଲା ଲ बुक रे आ जणे जदि दोष न करिकि भी दोषी हिसाब रे साब्यस्त ହେଇगला ताको दोषी हिसाब रे धराଯିବ किंतु तमर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे एक्चुअल दोषीटा को धराଯିବ ହେଲା तो सेही हिसाब रे से कोन कहला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फोकसेस ऑन द फॉर्मल एडहेरेंस टू लीगल प्रोसीजर को से कहला ହେଲା सेट बाय गवर्नमेंट मु किंतु कोन कहले एक्चुअल लॉ होबा दरकार लीगल प्रोसीजर नो एटा तमर प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ रो डेफिनेशन टा लिखिछि तेनु करी एटा तमर कोन हैला भूल हैला तापर प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स माने जोटा मु कहली कोन माने तुम कहले एक्चुअल जस्टिस माने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रो डेफिनेशन टा एथरे लिखाई छि यार डेफिनेशन टा सेथरे लिखाई छि हैला हाय ऑप्शन बी टू टा केमति करेक्ट हबरे से कहला पर इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करबा माने नाही इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट हबनी तमे भूल करछ माने तमे माने लीगली भूल प्रमाणित होछ माने तमे सजा पाइबो पर्सनल राइट सेठी प्रोटेक्शन हबो नै जोटा होछि तमर सेटा कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ डिफरेंस बुझी परछ ना बुझी पारन मु आउथरे कहबी मु कहली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने हैला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने हैला जणे दोष करछि हैला किंतु से एक्चुअली जदि दोष करछि दंड पाओ एक्चुअली दोष न करछि दंड न पाओ सेकंड जिंस जदि भी जणे दोष करछि तार जो प्रोसीडिंग गुडा को चाली छि ता भितरे तार पर्सनल राइट टा क्षुण्ण न हो तार जो पर्सनल राइट रहिबा कथा सेटा रखु पर्सनल राइट टा क्षुण्ण न हो सेटा होछि तमरा कोन सेटा होछि तमरा कोन सेटा होछि तमरा कोन जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किंतु प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ माने कोन ना मु किछि दोष करिनी हैला मते मो ऊपर गोटे चोरी रो इल्जाम लागि छि तो मु चोरी करि नाही किंतु सबूत जहा अछि आई विटनेस ये से समस्त मते कोन कहले जे सबूतक एविडेंस मो खिलाफ रे जाउछ तेनु मु दंड पाई मु दोष करि थाए कि न करि थाए और सेथिरे मोर कोनोसी पर्सनल राइट रहिबो नाही बुझियला माने से कोन करि छि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रो येटा को एथरे लिखि छि डेफिनेशन टा को या डेफिनेशन टा को सेथरे लिखि छि बुझि पाइलो तेनु करे बोथ आर कोन इनकरेक्ट बोथ आर इनकरेक्ट बुझि पारलो हाँ both are incorrect. ममता बुझि पारलो नेक्स्ट लिखो yes next लिखो which of the following is necessary for pressure groups to be effective in influencing government policy Money expertise का दरकार मैडम exactly large number of member हेले किछि काम हबो नाही हैला मीडिया आउटलेट्स को हेले मीडिया चिले रहबे गवर्नमेंट रो किछि पडिबो नाही हैला आउ एक्सपर्टाइज हबा दरकार जो कथाटा कहउथबो लीगली कहउथबा दरकार ताहाले जाय कि तमर यबा पैसा भी रहबा दरकार तेनु एटा तमर आसीबा आंसर ओके which of the following are correct substantive public policies are those which हैला substantive public policy कोन substantive public policy कोन substantive public policy कोन substantive motion जानची public policy अरे जे पब्लिक मानकर जनरल पब्लिक मानकर हैला कोन ये करबा पई कि हैला जनरल पब्लिक मानकर वेलफेयर करबा पई कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज गुडा को ये करे हैला रिसोर्सेस गुडा को करे हैला तो सेटा हैला सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी हैला तो तमरा फास्ट आसला कोन जे प्लान और प्रोग्राम टू गेट थिंग्स डन एटा तो नुह ना सब्सटेंसिव पब्लिक पॉलिसी माने पब्लिक रो ग्रोथ पाई कि जो पॉलिसीटा हबा दरकार तापर से कहला कोन एलोकेट रिसोर्सेस सर्विस टू पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द लार्जर सोसाइटी एटा तमरा कोन आसुची
ठीक ना भूल? ए जाएंगे ठीक अच्छे। लार्जर सोसाइटी टा जो ऐड कर देला सेटा हेई गला काम खत्म। तमर के जो माने पछुआ थिबे हैला, पछुआ वर्गर लोक थिबे तांको माननकु ये करा जिवो हैला। एटा तेणकरी भूल हैला हैला। तो एटा तेणकरी भूल हैला हैला। तापर आसला कोन? डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट फॉर सिटीजन। डायरेक्टली बेनिफिट करिवे, रिसोर्स एलोकेशन करिवे, ता सहित डायरेक्टेड माने तमर कालिया माने तमर जो पीएम किसान टंका आसुनी खाता को, सुभद्रा योजना टंका आसुनी खाता को, ଆଜ୍ଞା तो एटा सही जिंस तो हेला ला कॉस्ट फॉर सिटीजन। तापर इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिहेवियर, एटा ठीक अछि ना भूल अछि? ତ ଠିକ एटा पब्लिक पॉलिसी रे नै, बिहेवियर कथा एटी कोठु आसिला? एटी रिसोर्स कथा देछि, एटी बिहेवियर कथा कोठु आसिला? ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। तेणु आंसर कोन आसीबो? 3 ओनली। बुझि पाइला? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ओके ओके। Which of the following policies provided tax refund on all or part of poor family social security tax? टैक्स बेनिफिट कथा देछि। मैम फूड स्टैम्प्स तो है नथिबो, एटा तो खाइबा उपरे ना। एग्जैक्टली। Supplemental fund and temporary assistance. देखो टेम्पोररी असिस्टेंस, एटा तो टेम्पोररी असिस्टेंस कथा कोठी टैक्स भितरे आसुनी हैला। फूड स्टैम्प तो नुह हैला। तापरे सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम, सप्लीमेंटल माने एडिशनल इनकम, एटा तो नुह हैला। अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट माने जो तमरा जो इनकम टैक्स जे परुथबो जानुथबो ता देरे तमरो माने छूट दियाउनी, रिडेम्पशन दियाउनी, सेही जिंसो जे तमे जदी एलआईसी पॉलिसी करछ तम इनकम टैक्स टिके कमी जिवो। तमर जदी के पिला पाठ पढुछन्ती हायर एजुकेशन रे अछन्ती तमर इनकम टैक्स टिके कमी जिवो, राइट? तो एटा हेई परिबो ना हेई परिबोनी? हाँ ସେଇଟା ହିଁ ହବ। यार आंसर करो। With the statement of एटा कोन इकोनॉमिक चैप्टर टा की? ए क्वेश्चन टा व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक पॉलिसी आर जो करेक्ट? पब्लिक पॉलिसी एगुड़ा को इकोनॉमिक्स जीवो ना? एटा तमरो पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सब है कि पढ़ाइनी भोक हेलाणी ममता को। हाउ आउ 5 मिनिट रे छाडी दबा हैला। 5 मिनिट आउ, जस्ट 5 मिनिट। माने गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एको मिसे मसे के आसी छै हैला। ब्रॉड और जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ मैम हेबो। पब्लिक पॉलिसी कोन? गवर्नमेंट जो डिफरेंट सोशल इश्यूज अछि ता परे एक्ट करबा पई कि रहि थाइ छै हैला। गवर्नमेंट रो जो डिफरेंट सोशल इश्यूज अछि ता परे एक्ट करबा पई कि रहि थाइ छै हैला। तो सेटा तमरो कोन आसुची? सेटा तमरो कोन आसुची? पब्लिक पॉलिसी कोन हैला? जनरल और स्पेसिफिक हैला। जनरल और स्पेसिफिक माने गोटे ब्रॉडर देखो जनरल स्पेसिफिक कोन ना गोटे जनरल माने होची कोन ना जेतक किसान अछंती तांकु देई परिबा पैसा, तो सीएम किसान आसिला। स्पेसिफिक माने हैला। ओके ओके ममता देखिबा। स्पेसिफिक माने जदि तमर जो लैक्टेटिंग वुमेन अछंती हैला कि जो अंगनबाड़ी रे छुआ पढिया को जाउछंती तांका न्यूट्रिशन पई अंडा छतुआ दियाउची, टारगेटेड हे गला, तो एटा हे परिबो हैला। ब्रॉड और नैरो हैला। ब्रॉड और नैरो एटा हे परिबो ना हे परिबोनी? हे परिबो। मैम वाइड सेक्टर को आइदर फोकस एग्जैक्टली करबो
हाँ 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 पॉजिटिव और नेगेटिव एटा हे परिबो ना नहीं ହେଇପାରିବ ପଜିଟିଭ ବି ହେଇପାରିବ ନେଗେଟିଭ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ किछिटा ହେଇପାରିବ। जिंस को प्रोविड भी करि परिबो राइट ହୁଁ प्रोविड कोन करि परिबो ना एमिति गोटे सोशल सिक्युरिटी स्कीम अछि जोठी की वर्क फोर्स रे वुमेन्स मानको हारास कले कार्यक्रम एटा कोन मना कला ना करिवनी बोली का एटा भी हे परिबो हला रैशनल और इरेशनल हे परिबो ना हे परिबोनी ଇରାସନାଲ କେମିତି ଗୋଟେ ପଲିସି ସବୁ ତ ରାସନାଲ ହବ ନା ଇରାସନାଲ ଥୋଡି ନା କରିବେ କିଏ ଗୋଟେ ପଲିସିରେ। इरेशनल केबे भी तमरो कोउथरे आसीबो नाही गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी जिंस रे इरेशनल जिंस आसीबो नाही इरेशनल माने कोन बुझुचो तेणु आंसर आसीबो 1 2 3 1 2 3 सी रे अछि माने आंसर कोन आसीबो सी इरेशनल माने कोन बुझुचो ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜିक ହିଁ ନଥିବ ସେ एग्जैक्टली मनो इच्छा किछि लॉजिक नथिबो हला तो सेटा आसला तमरो कोन इरेशनल ओके ଏତେ ପଲିସି ए वर्ष गवर्नेंस को नेकी तमरो क्वेश्चन आसीथिला एडा सब गवर्नेंस को नेकी क्वेश्चन आसुची डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटिव कोन डिस्ट्रीब्यूटिव कोन ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ ସେଗୁଡାକ एग्जैक्टली रिसोर्स एलोकेशन हबो आउ डिस्ट्रीब्यूटिव को पैट्रोनेज भी कहा जाए एटा ठीक अछि हला एटा से कहला स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को नेकी रहूची हला हला ଠିକ ଠିକ एग्जैक्टली हला तापरे इट इज कंसर्न विथ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हला अरे भाई रिसोर्स एलोकेशन कथा कुआ होची एठी रेगुलेशन कथा कोठु आसिला बुझी पारुछ अरे ଆଜ୍ଞା बुझी ମ୍ୟାମ୍ पार तापर से आसला कोन इट रिक्वायर्स लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एटा ठीक अछि ना नहीं ମାନେ ତାର ଅଲରେडी ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବ ନା ତ ତାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏତେ ଆଉ ଫୋକସ କରାଉନଥିବ। ना एडमिनिस्ट्रेशन कराबो तमे देखो जो तमरो फ्री बीस गुडा को दिया होची कोन पे की ए जो तमरो कोन जो तमरो चावल फल दिया होची अंत्योदय योजना रे तमर जते सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर न रहबे सब लुटी खाइ जिवे बुझी परछ ना नहीं ଆଚ୍ଛା ତାର ଏଟା तेणु के ଭୁଲ से कहला ना लिटिल जदि दैथांदा माने मोर इंपोर्टेंस दैथांदा भूल दैथांदा अल्प किछिटा दरकार तेणु आंसर कोन आसीबो 1 2 एंड 4 ओनली होला बुझेला आउ 8टा खंडे क्वेश्चन रहला नेक्स्ट क्लास रे आगे 8टा करे कि ता परटा को करे दबा होला ଆଜ୍ଞା बुझेला ओके थैंक यू ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ हाँ ଆଜି कुह ଯୋଉ ପଲିସି ପଢେଇବେ ସେଟା ପିଡିଏଫ ଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। आज पॉलिटी पढ़ेबी ନାଇଁ ନାଇଁ ପଲିସି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାମ ଯୋଉ ପଲିସି ଗୁଡା ଆପଣ ପଢାଉଛନ୍ତି ନା କଭର କରୁଛନ୍ତି हम्म ତାର ତାର मु ଇଏଟା तार ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। तार तार नोट करके देबी पूरा पढ़े सारला पर नोट करके ग्रुप रे पकाई देबी ହେଲା ଓ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ଠିକ ନାହିଁ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ थैंक यू